नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर क़यामत कायम होने की ताबीरें बयान करेंगे। जिस शख्स ने ख्वाब में क़यामत को कायम होते देखा, क़यामत को आते देखा, क़यामत को वाक़े होते देखा, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को उसके गुनाहों से डराया जा रहा है। ख्वाब देखने वाला गुनाहगार है, उसने कोई गुनाह किया है या गुनाहों पर वो जरी और बहादुर है, उसको डराया जाता है कि वो अपने गुनाहों से बाज आ जाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले कि एक दिन उसको अपने इन अमाल का हिसाब भी देना है, क़यामत आने वाली है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में क़यामत को कायम हुआ देखा कि क़यामत कायम हो गई है, क़यामत आ गई है, सब लोग नफ्सा नफ्सी कर रहे हैं, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अदल व इंसाफ कायम करेगा। या ख्वाब देखने वाले के इलाके में कोई हाकिम, वक़्त का बादशाह, रईस, वजीर, अफसर, कोई ऐसा अफसर आएगा जो उसके इलाके में अदल व इंसाफ का निज़ाम चलाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उस पर क़यामत कायम हो गई है, उसको ही सिर्फ क़यामत नजर आ रही है, बाकी लोग अपनी रूटीन में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको इसकी परवाह नहीं है, ये डर रहा है कि क़यामत कायम होगी, अब क्या होगा। तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले की मौत आ चुकी है, अनकरीब ये मरने वाला है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि क़यामत कायम हो चुकी है और वो मैदान माशर में खड़ा है, तो उसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला सफ़र पर जाएगा, उसके सफ़र करने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम है और लोगों का हिसाब किताब हो रहा है और उनको बुलाया जा रहा है और इसको और इसकी बीवी को भी बुलाया गया, दोनों को इकट्ठा एक जगह हिसाब किताब के लिए खड़ा किया गया, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला जालिम आदमी है, जो जुल्म करता है, दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी और बदसलूकी करता है। इसी तरह अगर कोई मुजाहिद आदमी, जिहाद में गया हुआ शख्स, जिहाद पर जाने वाला आदमी या किसी भी दीन के काम में किसी से बास मुआसा मुनाजरा करने वाला आदमी ख्वाब में देखे कि क़यामत कायम हो चुकी है, तो इसकी ताबीर ये है कि अनकरीब जालिम, काफिर लोग, बातिल लोग हलाक होंगे और हक वालों को फतह मिलेगी, मदद और नुसरत मिलेगी, हक बोलने वाला, बयान करने वाला गालिब आएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे तो क़यामत कायम हो रही है और सूर फूंका जा रहा है, सूर के फूके जाने की आवाज आ रही है, तो इसकी ताबीर यह है कि इसके इलाके के नेक लोग बुरे लोगों से निजात पाएंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि किसी एक मुल्क में, किसी एक शहर में या किसी एक मकान में क़यामत कायम हो चुकी है और सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अगर नेक है, नेक लोगों में से है, या उसके इलाके के नेक लोगों के लिए नेक अमल में आसानी की और उनके नेक अमल के कबूल होने की निशानी, और जालिम और फासिक, फाजिर और काफिर और मुशरिक लोगों के लिए तौबा की तरफ रुजू करने की तरगीब देने की अलामत निशानी है कि उनको डराया जा रहा है कि वो तौबा कर लें। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में क़यामत कायम होते देखे तो उसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले की आंखों के सामने क़यामत की कोई बड़ी निशानी जाहिर होगी। जो आप अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक में क़यामत की निशानी बयान फरमाई हैं, उनमें से कोई निशानी उसके सामने जाहिर होगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि क़यामत कायम हो चुकी है और कब्रें फट रही हैं और वहां से लोग निकल रहे हैं, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले के इलाके में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि क़यामत वाक़े हो चुकी थी, क़यामत कायम हो चुकी है और क़यामत के जो भी मनाज़िर उसने पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, वो सब उस तरह उसको नजर आ रहे हैं, लेकिन यकसर फिर वो क़यामत का मंजर बदला और वो दुनिया का ही नज़ारा उसके सामने आ गया। जिस तरह रूटीन में, बेदारी में दुनिया होती है, ऐसे चल रही है। तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला ऐसी चीज के पीछे लगा है जो उसके लिए नामुमकिन है, महाल है कि उसको वो हासिल हो, ऐसी चीज का मुतालबा करता है, ये उस चीज के पीछे पड़ा हुआ है जो उसके लिए नामुमकिन है। ये इस ख्वाब को देखने वाले की एक ताबीर ये भी है कि ये ख्वाब देखने वाला गुनाह का मुर्तकिब है, लेकिन शर्मिंदा भी है और तौबा करना चाहता है। यह इसी तरह इस ख्वाब को देखने वाले की एक ताबीर ये भी है कि यह ख्वाब देखने वाला बहुत ज्यादा झूठा आदमी है, बहुत झूठ बोलता है और झूठ पर इसरार करने वाला है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई है और उसका हिसाब किताब भी हुआ है और आसान हो गई है और उसको माफ कर दिया गया, तो इसकी ताबीर है कि इसकी बीवी इस पर बड़ी मेहरबान होगी, इसके साथ बहुत शफकत वाला मामला करेगी। और ख्वाब देखने वाले के दीनदार होने और उसके इस्लाह पर होने की अलामत और निशानी है, सीधी राह पर होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई और उससे हिसाब किताब लिया जा रहा है और सख्ती से हिसाब लिया जा रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला किसी नुकसान में पड़ेगा, कोई नुकसान उस पर वाक़े होगा।
اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور اعمال نامے تولے جا رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سیدھی راہ پر ہے، گمراہی سے بچا ہوا ہے اور بالکل صحیح راستے پہ جا رہا ہے، اس کو اسی راستے پر استقامت پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے قیامت قائم ہو چکی ہے اور فرشتے نے آ کر اس کو اس کے ہاتھ میں نام اعمال تھما دیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا صراط مستقیم پر ہے اور دین پر ثابت قدم رہنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور وہ پل صراط پر ہے یا میزان پر ہے یا اعمال نامے کے پاس ہے، رو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے لیے آسانی پیدا فرمائی جائے گی، اس کے دین پر ہونے کی اور اس کے دین کے معاملات میں اس کے لیے آسانی پیدا ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمنوں سے نجات پائے گا، ان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اس خواب کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خواب میں قیامت قائم ہوتی دیکھے قیامت قائم ہو چکی ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کے ملک میں یا اس کے علاقے میں کوئی فتنہ، فساد اور جنگ لگے گی، کوئی جنگ واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور قیامت سے پہلے جو سب سے بڑی نشانی ظاہر ہونی ہے وہ دجال کا ظاہر ہونا ہے اور وہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے علاقے میں یا اس کے آس پاس کی کسی جگہ میں کہیں سے بھی کوئی بہت بڑا بدعتی آدمی ظاہر ہوگا جو لوگوں کو سنت کے راستے سے ہٹا کے بدعات کی طرف لگائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ سور پھونکا جا رہا ہے قیامت کے لیے، قیامت کا دن آ چکا ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بادشاہ، وقت کے حاکم، رئیس، وزیر، افسر کی جانب سے کوئی دھمکی اور کوئی ڈر اور خوف ملے گا۔ اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وبا اور طاعون، وبائی امراض وغیرہ پھیلنے کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ قیامت کے لیے سور پھونکا جا رہا ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا حج کے لیے سفر کرے گا، حج پہ جائے گا، اور اگر حج پہ گیا ہوا ہے تو عرفات کی طرف جانے کے لیے، عرفات کے لیے سفر کرنے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اللہ پاک نے لوگوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا ہے اور وہ لوگ اللہ کو حساب دینے کے لیے جمع ہوئے کھڑے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے علاقے میں ایسا حاکم آئے گا جو عدل و انصاف کو قائم کرے گا، ایسا بڑا افسر آئے گا جو عدل و انصاف سے کام لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ قیامت قائم ہو گئی اور اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو دنیا میں کامیابیاں ملیں گی اور دنیا میں عزتیں بھی ملیں گی اور مالداری بھی حاصل ہوگی، مال بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ قیامت قائم ہو گئی اور اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت میں پڑے گا یا فقر و فاقہ، محتاجی اور تنگ دستی کا شکار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ قیامت قائم ہوئی اور پل صراط پر سے لوگ گزر رہے ہیں اور یہ بھی وہاں سے تیزی کے ساتھ آسانی سے گزر گیا، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا زندگی کی تکالیف، مصائب، فتنوں اور سختیوں سے، مصیبتوں سے نجات پائے گا، حفاظت ملے گی اس کو۔